Tanan. Ito na. Umulo. So hello everyone, no? It's Thursday. It's Thursday 2024 and we are mag-market na may for our nutrition. Ako ang marketing team sa among blocking. My name is Eli Vidal. And then Ilay bida. this is Nico. He will market for the class. So maglakaw na may guys. Kay dagan-dagan pa mong marketon. Nasa. Pero siya gusto kadagan na 500. Na tong kuan? Tong ice box. Ano day? Unsa ano na tayo buta ka tong manok? Butlo iyagan. So nita sa may ice box. So mao to no, nagkuha pag ice box si Nico. It's currently 3:20 and mag-market na may. So pag-abot sa ice box, batchi na din tapos durong Valencia. Tama sa ice box. Rats. Let's go guys. So guys, pag ora may naabot diri sa Robinsons Mall, diri may mamalingki kay Siyempre Robinson. 500 gura mong budget. Diri may mamalingki. Let's go. So first stop, Powerbank. So padulong mi sa supermarket guys. Balik na ko chicken breast. Karon mangita ko Worcestershire sauce. Excuse me, so naman ka ng Worcestershire Worcestershire. Saan na pag-pronounce mo? Ay, tara. Pero dagko, ulay ko ano ni Worcestershire. Tara. Guys, pwede pangita guys. Guys, mission accomplished. Kita mong kuan. Start. Mo na niya akong role. Big market. Ako ng mga teammates ang magluto, ugma. Abangan. Bye. Grabe dra gid sa magsugod bye. Ayaw ni. So, good morning. Asa man na inyong mga ingredients, ma'am? Kani. For our veg na siya. Vegetables. Lettuce. Cabbage. Mango. So sweet. So asin. So sarap. And our frozen chicken. The very colors of water. That's it for our ingredients. Mag-prepare na me. Come. Never forget to wash your hands before you cook. Wait, what day? Cat food. Ansa? Cat food. Uy! Palong! Alcohol lagi na. Uy, gihugasan siya. Let's go. Go. Na-video na ko. Ay, naami diri sa kuan ma'am, N6 ug N7 kay kanang nag-steam isa kanang cloth para amang Gi-focus yung TJ ba. Oh.
Wala, dire sila magsugod, boy. Uy, dire sila magsugod. Chicken breast. Ano na dugutin? Kaya para mo, tubo sila ma'am for their for growth and development in children. Congrats, boy. Ang amount po. Maluwag din, maluwag nga kanang hindi mo siya i-hit na yun. That's why nga, more sa perfect kay Oy, ako para kay Ma'am Daet. Ako tilaw para kay Ma'am Daet. Ma'am, ako'y magtilaw para sa imo, ma'am. Sa man may kay gan. Blan. Blan. Manaman mi guys, oh, hurot na mo ang hurot na nga mong Worcester Star. Dugay kay ka. Where's your star shot? Wala na, hurot na mong kani lang tuligod. Hurot na mo guys. Tama na to guys, ang among final nga performance, ang among nutrition. Nawa na ko ng video while kakaon kay abti kay kamot mga tao. Try. Tungol kayo. Anyway, ano to, thank you for watching this video. Hopefully, naamoy natunan about nutrition. Bye! Mao na to guys, ang amo ang nutrition. Final nutrition. Thank you for... Ayun!